बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज सदका जारिया में आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, अगर किसी को शदीद पैसों की ज़रूरत हो, कोई अशद ज़रूरत हो पैसों की, तो वो फ़ौरी तौर पर ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। सिर्फ़ एक तस्बीह आपने करनी है तो इंशाअल्लाह इससे आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों और भाई, एक ऐसा ख़ास शानदार मुजर्रिब आज़माया हुआ एक ऐसा ख़ास किस्म का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ कि किसी ने अपने किसी मजबूरी के वक्त जब इनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, कुछ पैसे चाहिए थे, तो इस वक्त उन्होंने इस वजीफ़े को किया। तो इस वजीफ़े को करने से 3 दिन के अंदर अंदर ही अल्लाह पाक ने इन पर खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाया और इनको जो पैसे चाहिए थे इनका इंतज़ाम अल्लाह पाक ने गैबी सूरत से इनके लिए पैदा फरमाया। सुबहान अल्लाह। ये अल्लाह पाक के इसमें मुबारक ऐसा शानदार किस्म का वजीफ़ा है जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी, जिनको ये जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और आप देखेंगे कि अल्लाह पाक का सिर्फ़ एक ही ये इससे मुबारक हमारी किस कदर परेशानियों और मुश्किलात को हल कर सकता है। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये मुजर्रिब अमल क्या है, तो आपने इस वीडियो को बड़े अच्छे से गौर से देखना है और अच्छे से समझना है। इस वजीफ़े के लिए ख़ास तौर पर आपको चाश की नमाज का आदी होना पड़ेगा, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। चाश की नमाज की पाबंदी किया करें और चाश की नमाज पढ़ने के बाद 10 बार ये इसे मुबारक पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी इस मोहताजी, जो भी आपकी ज़रूरत है, पैसों का जो भी मामला है, वो अल्लाह ताला से सवाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी इस सिफ़त पर इसमें नाम के मुबारक से ऐसी बरकत और ऐसी गैब से आपकी मदद फरमाएंगे कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा। इस वजीफ़ा को जो भी मेरी बहन या भाई करेगा तो अल्लाह पाक इसकी मदद फरमाएंगे और इसकी गैबी तौर पर वहाँ से मदद फरमाएंगे कि उसको ख़ुद भी नहीं पता चल सकेगा, उसके गुमान में भी नहीं होगा। और वो अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है, वो है या बासितो। या बासितो, इसके और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं, इसके और भी बहुत से वज़ाइफ़ हैं। आपने ये वजीफ़ा इस तरह करना है कि आपने चाश्त की नमाज़ अदा करनी है। चाश्त की नमाज़ अदा करने के बाद आपने वहीं पे बैठे रहना है और वहीं पे बैठे बैठे जो भी आपकी मुश्किल हो, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपको पैसों की ज़रूरत हो, आपने वहाँ पर बैठकर अपने जहन में उसको रखते हुए 100 बार आपने ये इसमें मुबारक पढ़ना है या बासितो। इसके पढ़ने के बाद भी खुसूसी तौर पर आपने अल्लाह ताला से बारगाह इलाही में अपनी मोहताजी और अपनी ज़रूरत का सवाल करना है और खूब गिड़गिड़ा कर आपने दुआ मांगनी है। आप यकीन जाने इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से गैब से आपकी मदद फरमाएंगे। बहुत ही बरकत वाला, बहुत मुजर्रिब और आज़मूदा अमल है। आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और इससे मुस्तफ़िद हों। या बासितों के और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बहुत से वज़ाइफ़ हैं। जो शख्स भी दिन में किसी भी वक्त इस इस्म या बासितों को पढ़ेगा और हाथ आसमान की तरफ उठाकर पढ़ेगा, यानी हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके 100 मरतबा ये इस्म मुबारक या बासितों पढ़कर हाथ चेहरे पर फेर लेगा, इसके लिए गना का दरवाज़ा खुल जाएगा, यानी वो गनी हो जाएगा। गनी वो होता है मालदार, और गनी में ये फ़र्क है कि मालदार जो होता है वो अपना माल संभाल संभाल कर रखता है, और गनी जो होता है इसके पास जो भी माल आता है वो अल्लाह की राह में देता रहता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक की तरफ से ये खसूसी अनायत है इस उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अल्लाह पाक एक के बदले 10 और कई ये है कि 10 की जगह 70 भी देते हैं। अल्लाह पाक के यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह पाक खुलूस को देखते हैं, लेकिन एक के बदले 10 ये पक्की बात है। जब अल्लाह ने कह दिया तो हो गया। कुरान पाक में भी ये वाज़ेह अल्फाज हैं, जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा कर वापस कर देता है। जिस तरह नमाज और ज़कात का हुक्म है, इसी तरह अल्लाह ताला की राह में भी खर्च करने का हुक्म दिया गया है।
تو یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا تو ہمیں اس کا بدلہ 10 روپے ضرور ملے گا، لیکن اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، یہ ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے دینے میں بھی یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم دے رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس میں دکھلاوا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ جو شخص اس اسم مبارک کو 40 بار پڑھے گا انشاءاللہ مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ لیں، اور میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی محتاجی سے، مخلوق کی محتاجی سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائیں گے، صرف اور صرف اپنا محتاج بنا دیں گے۔ مشکلات سے نجات کے لیے نماز کے بعد 100 بار ہر روز اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے سامنے اپنی مشکلات پیش کرے تو انشاءاللہ مشکلات سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کشادہ ہو جائے، اس کے رزق میں برکت اور وسعت ہو جائے، اس کے لیے 72 دن تک آپ نے روزانہ اس کو 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں ایسی وسعت عطا کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اول اور آخر 100 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر یہ عمل کرنا ہے، اسے انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے روزی ملے گی۔ 3 راتوں کے بعد روزانہ 100 بار پڑھ لیا کریں، یعنی سب سے پہلے آپ نے اگر 3 راتوں میں آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو رات کو آپ نے 100 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد 1.25 لاکھ 1,25,000 مرتبہ یا 82 تو پڑھیں، اور آخر میں پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوئی بھی بھائی یا بہن بے روزگار ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، روزگار نہیں مل رہا، روزی تنگ ہے، تو آپ یقین جانیں اس مسئلے کا حل اللہ پاک ان 3 دنوں میں ایسی برکت آپ کو عطا کریں گے کہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جب یہ 3 راتیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ اس اسم مبارک کے بہت سے فضائل اور بہت سے برکات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو کوئی سحر کے وقت آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ یہ اسم پڑھے اور ہاتھ پر دم کر کے منہ پر پھیر لے، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی آنکھوں کی بینائی کو کبھی بھی کم نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ تمام حضرات نماز کا اہتمام ضرور کریں، میری بہنیں اور بھائی نماز کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، خود بھی یا باسطو کے فضائل اور برکات حاصل کریں، جون سا بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو کریں، خود بھی اس عمل کو کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔